देखी पारथुए ग्रेवीटा देखी पारथुए बढ़िया लगुच ना मिचमिच कहूँ माँ केमी लगुच बढ़िया माछ खाइलु ना नाई माछटा भल अच्छे बोली तरकारीटा भल लगुच कारण मु नहीं आसी ना आम प्लट रु जो बनी बे तो पवन कले अच्छा ही पड़ो पूरा साफ हईलो मोटी आज किचन कौन तू माने गोटे थिला कौन जुआडे देखियो मु खाली मु थिली जुआडे चाहिबो किचन रे आज कौन तू अछु सकाळो 6टा रे मु बस लागि छि किचन रे कोन करूचु सकाळ 6टा रे मु किचन लागि छि किचन सकाळ 6टा रे लागि छु 6टा रु 12टा पर्यंत कोन करथुलु रे एटा टसला कर चलै छ ओहो सतरे की सांगे सांगे तो मारदेला खाली तू जो कौन कही पवन खाली कलु पवन खाली कलु आ कौन तो देखिए आसी मोटी नहीं जाई माछ मोटी नहीं की आसीनी तू आनु आज आज तो धरी ना तू मु जाई रे पुआ खाई एक्चुअली एई हम प्लॉट पाखे माछ रे बड़ पवन कला खाली तो पवन कला खाली पवन कला ना कि ताकू मु आनी देखि पारते आ ई काटी काउ कहली बा ई जगह काटी अछि छड़ी देख पूरा काटी अछि रंग माछ छड़ी बड़ी म हाथ छिले देखन आ से प्लॉट ई जगह काटी प्रबल प्लॉट रे हम चिंगड़ी माछ भी आसी गेला पहुंच गेला खाली पवन करिया को देइथो देलु जलटा खोलुडी ए जगह उडा को रही जाय उडा छडा दिनी पूरा कहबे घर को जाई नख मार दबनी नख जानि पाना हम नख मारिबु जे फिंगिया पई हमको वेट करिया पडुची सफेई वाला को एटा हे देखो ना पूरा काटी एटा को छड़ई ना अवश्य तू छड़ई नथि मु जानि जे कहि गली मोटी लांजरा छड़ई लांजरा बहुत सारा थिला ओही हम हाथ नख देतो ना हम मोड़ी पर हाथ रे फुसफुस जानलु एबे नख रखियार महत्व नख रखिले बेमार हबो अच्छा तो नख न रखी कि ना तू देखो बेमार पुष्टि रोगी हां 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 नख रे आ ए देखि परती एती के चिंगुड़ी को खुशी राणी के देखि के मते पुआ खाई नदी पिठुर मिलला ना अच्छा अच्छा पूरा धरी के आछ छोड़ ना किनी के आछि जे मते अधिक मिलियो तो देखि परती मोटी नहीं के आइछि माछ तो नहीं के आछछु घरे टमाटो नहीं किछि नहीं अच्छा हो तो हमर बिना टमाटो वाला माछ इना करे पर पोस्त कोडू आनिबी पोस्त भी नहीं पोस्त अछि किधर गोटा एइडिवा थिला डब्बा रे काचा रे आपन को देखा होची मते तो खाली मोहु काच देखा गला दीटा ई मोहु काच रे ही अछि पोस्त कोठी देख खोजे कोठी अछि यदि पोस्त अछि पोस्त पके करिया कारण टमाटो बिल्कुल भी हाय साग माने गुड मॉर्निंग आपन सब केमती अछि आशा करछि अपन भले थिबा मैं भले रहछि ताबे नुआ ब्लॉग माने फेस ब्लॉग सहित माने अछि अपन मन बाबू तब ब्लॉग रे बनी जंतु फास्ट टाइम वॉच कर तो केमती लागला कमेंट से निया जणेबा जदि भल लागला तो लाइक से सब्सक्राइब निहाती कर दे जिवे आ जो माने हम चैनल को नुआ वॉच करछंती से माने मध्ये सब्सक्राइब एंड लाइक कर दे के जिवे आ केमती लागला कमेंट से निहाती जणे देबे तो देखि परथि आज मोटी सब काम करछि मु आज नाही मु आसला को मोटी धुआ धुई करी सब रखी देछि कारण से नै के आइछि तो पडा गला एइट कष्ट बसी चाहिए कौन खोजिया वही देखो तले बेग भाया वही बेग छुआ दिखाओ बेग छुआ सी कौन पोस्त पानी पोस्त पके टमाटो नहीं कहली मुझे नहीं गए टमाटो वाटर किसी ना तेने तो पोस्त कोडी खोजिया को भाबे पोस्त अछि तरे नाही बे मोटी चले एने मोर काम पड़ी गला टमाटो नहीं कहि सतरे टमाटो ही नहीं भाबी तली नॉर्मली करते बोली कोन दादा सेटा रखी दे एटा को करके ने तो चलन तो आमे करदवा गोड़े दवा एठी लुण आ हळदी मिल गला मोटी इच्छा रे कह देला ना काहे टोटल देखि बाते मोटी राउंड राउंड पीस करके नै गईची आ राउंड पीस कारण छोटिया माछ केते अछि लो 600 खंडे 600 माछ लो अपन जे कहबे आधा किलो दी से ताकर हाथ रो केबे जल्दी माने कम उठिबनी से 600 700 पाइलु एटा हळदिया सोरिस पोस्त फाइनली मिली गला मोटी खोजी देला ता रोसई भी तू करिबु जा
ଆଉ କଣ ତୁ ଭାବିଲୁ ପୋସ୍ତଟା କଣ 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ କି? 40 ଟଙ୍କା। ଆଉ କଣ ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଖାଲି ମାଛ ତରକାରୀର ବେସର ପକେଇ କର। ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି ଗୋଟେ 100 ଗ୍ରାମର କେତେ ନେଇଥିଲା ଜାଣିଛୁ? 250 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା। ଆଉ କଣ ସେଇଥିପାଇଁ ପୋସ୍ତ ଚାଷ କରେ, ଅଫିମ ଚାଷ କରେ, ଧନୀ ହେଇଯିବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଧନୀ ହେଇଯିବୁ। ସବୁ ବାହାର କରିଦେ, ଧଳା ସୋରିଷ ବି ବାହାର କରିଦେ। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମର କି? କେତେ? 50 ଗ୍ରାମ? କାହିଁ କୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି 50 ଗ୍ରାମର? ଏଇଠି ଆଖି ଆଗେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖାଉନି। 140। ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି 100 ଗ୍ରାମର 250 ଥିଲା। ଆରେ ଭାରତର ମୁଁ ଗୋଟେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅନଲାଇନ୍ ମଗେଇଥିଲି। ପୋସ୍ତ ବି କେତେ ରେଟ୍। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋଟି କହିଲାଣି ପୋସ୍ତ ବୋଲି, ଆଜି ପୋସ୍ତ ହିଁ କରିଦେବା ଆଉ ପୋସ୍ତ ମାଛଟା ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ, ବହୁତ ହିଁ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିବ ପୋସ୍ତ ମାଛରେ। ଖାଇବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଭାତ ବସିଛି, ଭାତ ହେଲା ପରେ ଆମର ତରକାରୀ ହବ ଆଉ। ସୋ ଯେମିତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଧଳା ମାଛ ଆଉ ପୋସ୍ତ ବାଲା ମାଛଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜି ଖୋଜି ପୋସ୍ତ ବାହାର କରିଛି, ତାମାନେ ତ ପୋସ୍ତ ମାଛ ହିଁ ବନେଇବୁ। ଭାବିଥିଲି ଖାଲି ଯୋଉ ସୋରିଷ ଦେଇକି ଛୁଙ୍କ ମାରିଦେବି, ନା ମତେ ସେ ପୋସ୍ତ ମାଛଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ପୁରା ଲାଖି ଲାଖି ଥାଏ, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଗଣତିରେ ନେଇକି ଯାଇଛି ଏତିକି ଚିଙ୍ଗୁଡି, କୋଉ ଖୁସିରେ ନେଇକି ଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ କହିଲି ପରେ ଏଟା ମୁଁ ଯେତିକି ପାଇଲି, ମୋ ଜାଲରେ ଯେତିକି ଫସିଲା ମୁଁ ନେଇକି ଆଇଲି। ସେଟା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସି ପଖାଳରେ ଛେଚିକିନା ଖାଇବି। ତୁ କାହିଁ ମୋ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛୁ? କଣ କରୁଛୁ? ଫ୍ଲାଇଂ ତା ବେଶୀ ଟିକେ ଜୋରରେ ଉପରକୁ ଉଛିଲେଇ ଦେଲେ ସେଠି ବଢିଆ। ହଁ ତ ମୁହଁରେ ସବୁ ଥାକ କିନା ପଡିବ, ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ମୋଟା ପିସ୍ ବି ଅଛି, ଖୋଜି ପାରିଲେ ହେଲା। ଲାଞ୍ଜ ପିସ୍ ଟା କଣ ବିକିବି? ଏଟା ଲାଞ୍ଜ ପିସ୍ ଏଡିରେ କଣ କାଟୁଛି? ମିନିମମ୍ ଏତିକି ଲମ୍ବା ରହିବା କଥା ଲାଞ୍ଜଟା। ହଁ ବା ଏଡିରେ ସିରିୟସଲି ଆଦରେ କଣ ଏଡିରେ ଲାଞ୍ଜଟା, ତା ଦେହରେ ଏତିକି ଖାଲି ଲାଞ୍ଜଟା ଏଡିରେ ଏତିକି ଲମ୍ବା ରହିବ। ମୁଁ ଦୋକାନରେ ଥୋड़ी ନା ବିକିବି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିକିନା। ଯେଡା ବଡ ମାଛ ମିଳିବ ନା, ଆଉ ତୁ କହିଲେ କଣ ହବ? ଲମ୍ବାଟା ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଯାଇ। ଚାଲ ଯା ତ ନେଇକି ଆଇଛି ମୋଟି ଆଉ। ନେଇକି ଆସିନି, ହଁ ଧରିକି ଆଣିଛୁ, ଧରିକି ଆଣିନି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ପ୍ଲଟ ପାଖରେ ମାଛ ଛଟପଟ ହଉଥିଲା। ହଁ ଜାଣିଛି। ତ ସେ ମାଛ କାଟୁ ଗୋଟେ ଅଧା ମାଛ କଟିକି ପଳେଇଲା, ଆଉ ଅଧା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଲାଞ୍ଜଟା କାଟିଦେଲି। ତ ତାପରେ ଯାହା ହବ ଆଉ। ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଦି ଆମର ଏଠି କଢେଇ ବସେଇଲା, କଢେଇରେ ପୁରା ଧୂଆଁ ଯେ ଉଡୁଛି, ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପର ଉଡୁଛି। ଆଉ କଣ, ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କଳା ଧଳା ନାଲି 3 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି। କଳା ସୋରିଷ, ଧଳା ସୋରିଷ, ପୁରା ଧଳା ଛୋଟ ଛୋଟ ସୋରିଷ। ଏଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ପୋସ୍ତ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ ନା ଦିଦି? ସେ ଧଳା ଏଇ ଧଳା ସୋରିଷଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ପୋସ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ହିଁ ବନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମ୍ୟାରିନେଟ କରି। ହେଲେ ଦିଦି ସେ ଯୋଉ ଲେମ୍ବୁ ଆଣିଥିଲେ, କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ପକେଇ ହବନି? ଏଇଥିରେ ପଡିବନି। ମୁଁ କେତେ ଭାବିଥିଲି ସେ କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ବାଲା ମାଛ ତରକାରୀଟା ଖାଇବି ବୋଲି, ସେଦିନ ଭାବିଥିଲି। ଏବେ ଅଚାଶ ମନେ ପଇଲା, କଣ କରାହବ? କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ନୁହେଁ ସେଟା, କମଳା ଲେମ୍ବୁ। ସେ ଯାହା ଲେମ୍ବୁ ହେଇଥିବ, ଏବେ କିଛି କରିହବନି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ କଲେ ଖିଆ ହବ ଆଉ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ମାଛ ଭଜିଆ। ଏଇଠି ମୁଁ ମ୍ୟାରିନେଟ କରିଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ, ତେଲ କାହିଁ ଦେବି? ତେଲ ଦେଇନି, ତେଲ ପକେଇଛି। ଓକେ, ସୋ ଆମର ପ୍ରୋସେସିଂ ଜାରି ରହିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଛୋଟିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ମାଛଟା ଏବେ ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପକେଇ ଦଉନୁ ଫୋନଟା ଭିତରେ। ପକେଇଦେବି, ପକେଇଦେବା ଫୋନଟା। ମୋ ଫୋନଟା ପକା। କାହିଁକି? ମୋ ଫୋନ ତ ଉପରେ ଅଛି, ଛାଡିବି ଯଦି ତୋରି ଫୋନ ଆଗ ଗଡିବ। ତୁ କହିବ ଯେ ପକେଇଦେବି, ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଗଲା କଡେଇ ପାଖରେ ପୁରା ଆଣି କେଞ୍ଚି ଦେଇଛି। ତୁ କେତେ ଜେଲସ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ? ମୁଁ ତତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କରୁଛି? ମୁଁ ମୋ ଭିଉଅର୍ସ, ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ସାଥି, ମୋ ପରିବାରଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଥୋଇଲେ ମୁଁ ପକେଇବି କେମିତି ମାଛଟା? ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେଇ ତୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବୁ, ତୁ ଜାଣିବୁ। ଏଇଠି 2 ଚାମଚ ନେଇଛି ପୋସ୍ତ, ଏଇଠି ଯୋଉ କଳା ସୋରିଷ ନେଇଛି 1.5 ଚାମଚ, ଏଇ ଆକୁ ବି 2 ଚାମଚ ନେଇଛି, ଏଠୁ ଅଧିକ ନେଇଛି, ଇଏ ଖାଲି କମ ନେଇଛି। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କମ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟାକୁ ସେ ଧଳା କରିଦେଇଛି ଆଉ କହୁଛି ଷ୍ଟାଇଲ ମତେ, ଆଉ ଏଇଟା କୁଟି ଦେଲା, ଏଇଟା ଧଳା। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଛଡେଇ ଦେଇକି ଧଳା କରିଦେଲି, ୟାକୁ କୁଟିଦେଲି, ସେ ପୋସ୍ତ ହେଇଗଲା। 3 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଶିଖନ୍ତୁ ତାଠୁ। ମୋଠୁ ହିଁ ଶିଖିବା କଥା ନା, କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ
ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତଟା କହିବି ଯଦି ଆମର ଛାତ ଉପରେ ବୁଣିଥିଲୁ। ଏଇଟା ବି ଆମ ଛାତ ଉପରେ ବୁଣିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ହିଁ ବୁଣିଛୁ। ଆଉ ପୋସ୍ତ ଚାଷ କରୁଛୁ। ପୋସ୍ତ ଚାଷ କରିଛି। ପୋସ୍ତ ଯଦି କିଏ ନେବେ ମତେ କହିବେ, ମୁଁ 10 କିଲୋକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବି। ମାତ୍ର ଶସ୍ତା ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତରେ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର କିଲୋକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା। ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିବି। 1,00,000 ଟଙ୍କା ତ ଶ୍ୱଶୁର ଏଠି ଜାଗା ରଖିକି ରହିଲା ପକେଇକି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ରାଗ ହିସାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମର ତ ଯୋଉଟାକି ରାଗ ନାହିଁ। ଲଙ୍କା ଗୁଡା ରାଗ କାକୁଡି ଆଗରେ ରାଗୁଥିଲା ରାଗ, ଏବେ କଣ ରାଗ ଅଛି? ଏବେ ଖାଲି ଏଇଟା ଖାଲି ରାବଣ କଣ ଯୋଉ ରାବଣର ଆଉ କିଏ କଣ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି? ନାଇଁ ରାବଣ ମରିବନି ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। ସେଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡି ମରିବନି। ଦେଖିପାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ୟାର ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି। ପୋକ ଲାଗିନି, ଏଟା ହଉଛି ପୋସ୍ତଟା, ଦାମିକିଆ ଜିନିଷଟା ଲାଗିଛି। ଦିଟା ଗୋଟେ ଆଳୁ ପକେଇଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ମୁଁ କଣ ଏତେ, ମୋର କଣ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି? ମୋର ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା ପୋସ୍ତ ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଲି। ମୋର କଣ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି? ଖାଇବାରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଖାଲି ନା। ଖାଇବେ କେମିତି ସେଟା ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଳୁ ପକେଇକି ଚକୁଡିକି ଯୋଉ ଖାଇବାର ମଜାଟା ବହୁତ ଅଲଗା। ସେଇଟା ପୋସ୍ତରେ ଆଳୁ ପକା ହୁଏନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପଚାରିଲି ଯଦି ପକେଇ ହବ। ମସଲା ଦରକାର, ଏତେ ମସଲା ପାଇଁ ନାହିଁ। ପୋସ୍ତ ରେଟ୍ କେତେ ଜାଣିଛୁ? ମାଛଟା କେତେ ଭାଜିବୁ? ସେଇଟା ପରେ ଭାଜି ଆକୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ। ତ ସେଇଟା ଦିଟା ଆଳୁ ପକେଇ ଦଉନୁ। ସେଇଆକୁ ରଖିଦେବି ଏଇନା ଭାଜି। ବାବୁ ତ ଏଇ ମାଛ କଣ୍ଟା ଅଛି ଖାଇବାକୁ କଷ୍ଟ ତାକୁ। ସେଇଆକୁ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ଆଇଛି ଏତିକି ଟିକେ, ତାକୁ ଭାଜି ରଖିଦେବେ, ସେଟା ଖାଇଦବ। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ନା। ମିଳିବନି ଜମା। ତ ଦେଖିପାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ମାଛ କେମିତି ଟୁବୁ ଟୁବୁ ହେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ରେଶ ଦେଶୀ ମାଛ। ମୁଁ ଧରିକି ଆଣିଛି, ଏମିତି କହିଲି ଆମ ପ୍ଲଟରୁ। समझी गई? समझी या नहीं समझी? देखो सागवाने ये माछ भाजी जानी बा मो भल माछ आंटी बोली भाजी पड़छ। अच्छा हां सेया मते आसेनी। देखो सागवाने के सुंदर खाउती। तो हम एटा हे गेला परे सागवाने जेंति कहूती माछटा भाजी सला परे हम ताको टेस्ट करिया जानिबा पई कि से माछटा लूण लागि छि ना नाही कोन टिकी परिबिनी। तो ସେଇଟା ତ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନା ମୁଁ ଟେକି ମାରି ଲାଗୁ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେକି ଟେକି ଏମିତି ଗଡ଼ିବୁ ଡମରୁ ବଜେଇଦବ ବଢିଆ। तो ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖାଇକିନା ମୁଁ ଖାଇକିନା ଆପଣ ଜଣେଇବେ କି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଟା ଥୋଡ଼ି ଖାଇବି ଏଠି ଖାଇବିନି, ସେଇଟା ଖାଇବି, ସେଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାରି ସେଇ ଯୋଉ ଭଜା ହଉ ମାଛଟା ତାକୁ ଖାଇବା ଆଉ କହିବା ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପ୍ରପର घंटे पर आइली दीदी स्टिल एतिकी माछ ही बाजीची मत मु काडे सेठी खाई देजु ना कोबे घंटे पर सोई उठी मेकअप सेकअप नेई की आसी संग माने सेबे ता माछ बजा सनी कोन मनिष खाइबा देखा मसला ही बटा आइते देख मसला ही बटा आइनी हे प्रभु मु ही बाटी दिए ना एला किछि कतरी बनी। तो चलंतु हम मसलाटा बाटी दला कारण जेजु आज लाइन जीवार चांसेस अच्छी कारण पागड़ा जो बड़ा है तो आम लाइन जा पूर्व ही कमटा छाड़ा ना कौन कौन लाइन जो कम उठे तो अरे बाटी कम सैला ना कौन कौन साग मैंने आम या बाटिबा देखिपे माछ भाजी काढ़ी देती आ पकई देखो ये कौन फुली गला देखो तलू पूरा फाँका हो पक फ्रेश माछ ना पकड़े माने ये अवस्था माछ को आम बेसी भजा हेनी पोस्तरे माछ बेसी भजा हेनी पूरा एमती कड़ा कर भाजे सेमती ना फुली तला भी कणा पूरा बढ़िया फ्रेश माछटा मुठी नहीं आई तू अच्छु कि शुणीदेलु कि मुझे कहली बेकारिया माछटा आनी आई अरे से नुहे आ लुण पका लुण टी पका कहीं मो ऊपर ढाड़देली हाँ दे आगे दौनु कौन हम लुणटा पड़ो तो लुणटा पकड़े ना पिता हेनी जो सोरिष पड़ी ना ए बापरे केते लुण पकईला हाँ दे बाटे लुण हाँ दाऊ से पका
ଆମର ଏଠି କାଢ଼ି ଦେଇଛି ମୋ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଛି ମୁଠି ନହେଲେ କହିବ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି ମୁଠି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ହାଲକା ଫୁଲକା ଭାଜିବା। ରହିଲା ଲାଞ୍ଜଟା ଖାଲି ଗୋଟା ପକେଇଦେବ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ଭାଜିବା। ଲାଞ୍ଜରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଶ କୋଉଠୁ ଆଇଲା କହିହେବନି ତା ଲାଞ୍ଜ କେଡ଼ିଟେ ଲାଞ୍ଜ ରଖିଛନ୍ତି କେଡ଼ି ଟିକିଟେ ଏଡ଼ିଟେ ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପାରୁଛ। ବାଟିଦେଲୁ କ୍ଷୀରି ଆଉ ଚାମଚ ଖାଇଦେବୁ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ମିଠା କରିଲୁ। ଖାଇଦେ ତୁ ଖା ତୁ କ୍ଷୀରି କହିଲୁ ନା ତୁ କ୍ଷୀରି ଯେ ଏଠି ଟିକେ ଲାଖି ଯାଇଛି ଲାଖି ଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଘୁରେଇ ଦେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ସବୁ ମାଛ ସବୁ ଭଜା ରେଡି। ଆଉ ମାଇଣ୍ଡୁ କ'ଣ ଆସିଲା କହିଲେ କି ଏଇଟା ଟିକେ ଇଏ କରିବା କ'ଣ କହୁଛି ସେଟା କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଏ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ପକେଇକି ମାଛ ଘାଟ। ଓକେ ଏବେ ତ ବୁଟାଲି ବଛରା ହଉଛି ଏଇଟା କିଛି କରିନି ମାଛ ଆସିଲେ କୋଉଠି ସାଙ୍ଗେ ବସିବ ଏଇଟା ହେଲା ରାତିରେ ଭାବିବୁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇକି ଆମର ବୁଟାଲି ପଡ଼ିକି ଘାଣ୍ଟଟା ହବ। ଓକେ ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ଓ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମାଛ ଭଜା ରେଡି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାଛଟେ ଖାଇଦେବା ଏଇଟାକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମାଛ ଭଜା ହଉଛି ରେଡି ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତୁ କ'ଣ ବାରମୁଣିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ମଣିଷ ପେଟର ଭୋକ ବୁଝିବା କ'ଣ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଟିକେ ଛୋଟ ହେଲେ ଆମର ଘାଣ୍ଟ ମାଟରେ ଭଲ କ'ଣ କହିଲି ଜାଲରେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ପଡ଼ିଲା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେତେବେଳୁ ଗଲା ଗୀତ ଗାଉଛି ଇଏ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ବୁଢ଼ୀଟା ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜକୁ କହୁଛି ମତେ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଇଏ ରହିବ ଆମର ରାତିରେ କରିବା ଯଦି ହଲ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି କରିବି ଯଦି ନହେଲା ଆମେ ଖାଇଦେବା ନହେଲେ ଖାଇଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେମିତିକି ଆମ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ପୁରା ଧାଁ ଧାଁ କିନା ଜଳୁଛି କାରଣ ମହାଶୟ ମଣିଷ ଜଣକ ଆମ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରି ଅଫ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭଲ ପିସ୍ଟା ନେବା ତାକୁ ଚୋବେଇକି ଖାଇଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଥୁଲଥୁଲା ପିସ୍ଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଖାଇଦେବା ଯାଉଛି ଅନେଇଛି ଆଉ ତୁ ଦେଖୁଥିଲୁ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଉକୁ ଦେଇକି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ଛାଡ଼ ମତେ ଏବେ ନଦେଲେ ମୁଁ ରାତିରେ ପୁଣି ପରେ ଫିସ୍ଟା ଖାଇପାରିବିନି ତ ରଖିଦେବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ସୋ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଏଇଟାକୁ ଗୟା टाटा बाय बाय हो गया देखिए बेसी नौनी सागने टी खाली तेल पेल अच्छी नौ देखिए लुण लगी गिड़नी गिड़नी टिके बेसी बेसी लुणिया होगा बे कौन गोटे खाईदेली बोलते लुणिया न लगे कौन तू ही नजर पकड़ नजर पकड़ देला रंग भी लगे मालो सांग माने बर्तन देखी पार्थिबे आम छोटिया तासला हांडी बस कला जीरा टी फुटे दबा कला जीरा टी पके दबा देबे लंका दे कहि कोन एठी लंका काटी के रखी छै एठी नै भी परिबनी बाप रे देखन देखन जाग माने मु केते कष्ट को देखन कष्ट छै ना पहाड़ में तो जाई आउ गाण ओए लंका जे बडे मोरे पके द हमरा कांचा कांचा चिटकीबो
तापर आम सांग मैंने आसला मेन इंग्रेडिएंट जोटा कि मो बाटी देखी पड़छ खीरी पूरा खीरी तो सब पोचे पूरा हाथ में पोछी ना हाथ पका ଶୁଣେ ତ କାନ ପାଖରେ ଯୋଉ ଚିଲଉନୁ ତ ପିଠିରେ ବି ତ ମୁଣ୍ଡ ଡେଗୁଲା ମୁଁ ଚିଲଉନି ମୁଁ ଦି ଦେଇ ପାଣି ଦେ ମୁଁ ବି ଚିଲ୍ଲାଇନି ଏଇଠି ନା ପାଣି ଆସି ଥୁଆଇଛି ମୁଁ ସବୁ ରଖି ଦେଇକି ଯାଇଛି ପଛପଟେ ଅଛି ପାଣି ଏଇଠି ପାଣି ରଖିଛି ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଧୋଇକିନା ତ ଏଥିରେ ଆମେ ପକେଇବା ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ଲୁଣ ପକେଇବା ଯେ ମାଛରେ ବି ଲୁଣ ଅଛି ମସଲାରେ ବି ଲୁଣ ପକେଇଥିଲି ଆଉ ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତ ରାଗ ନଥିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯଦି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକେଇଦେବା ମାଛ ତରକାରୀ ରାଗ ନହେଲେ ଖାସ୍ କରି ଏଇ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗେନି ହଳଦୀ ଏବେ ଗୋଳେଇଦେବା ଦେଖିବେ ଫୁଟିଗଲାଣି ଏବେ ଆଉ ମାଛକୁ ପକେଇବା देखी तो बात सांग मैंने बिचारा भुकिला मनीष से अनैछि केतले माछ पळैथला किसा में रसगोला खाउथला फ्रिज रू काढी कहउछि बिचारा मनीष भोकर तू देखी जो बसला खाउथली ये तू रसगोला खाउथला बाहर करके तू खाइले तते के मना करथला खाइबी तू खाइबन तो सरी मरछु ए पकेबा हमरा माछ को तो एई गला रेडी स्टडी पो देखी पार्थे आम तो माछ मैंने पड़े झोड़ को झोड़ भितर को ये खाली हम तापर आम उठे खाइबा ना कौन कौन खत्म फुटीगला झोल रखुची खायापी कहीं झोल ही उड़ब आउ अलग किसी था कि न था आम डबार देखिए सोरिष तेल ना कम अच्छी पकईदे कंचा सोरिष तेल एवं तो हो गला कंचा सोरिष तेल कंचा सोरिष पकईदेलु ए कंचा सोरिष तेल लगे तो कहीं के लगी कि सो आमर रेडी माछ झोल ए बंद करदे देखिपे जेहेतु भलसे भजा है ना नॉर्मल भजा है टिके घाटी मुड़ी देवे भांगी जीव देखो गला गली पैला कहला मुझे रही मत छाड़े हाँ तू जा बुड़ी जा ए मोटी ही नजर पकाउथिबा सीधे पड़ी गला कहला मते खाई दो पके दे हां एमती तो मु टोटली खाइबिनी अनेक की थोई देबी ओ कहूजी सो सांग माने देखि परथिबे आज हम लेडीज पार्टी ओनली बसचू कारण जेंट्स पार्टी मानकर भोजी तो आम लेडीज पार्टी घरे बसचू खाया पे देखि परथिबे हम मने आसे भात आचार ता सहित गोटे बढ़िया तरकारीटे जोटा कि माछ कुहा जाए ता सहित मु बनै अल्प टिके दहितला हेतु पानी पानी मिसै कि बनै देली आ जुगाड़ू कर देली जदि के न खाइबो ताले मु खाइ देबी देखि परथिबे जेबिटा देखि परथिबे बढ़िया लगुच ना मिचमिच कहूँ माँ केमी लगुच बढ़िया माछ खाइलु ना नाई माछटा भल अच्छे बोली तरकारीटा भल लगुच कारण मु नहीं आसी ना आम प्लट रु जो बनी बे तो पवन गले अच्छा ही पड़ो पूरा साफ तो देखि पाछे एटा टी खाई के कह बो खाऊ हो गला मु खाई पियर गाटी दहीरा पकई दिला ओहो खाई दी जेला टेस्टी लागना पूरा बड़ा टेस्टी ना हां टेस्ट लागि भाई बनै छी की एमे कोडी मिलिवानी ओ टेस्टी तो देखि बा संग माने समस्त खाइबा स्टार्ट कर सनी मु बस छी अनै छी सो मु भी एबे खाइबा स्टार्ट कर देबी।